bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Nasapuan nga lapsag sa banwa sang Murcia sang Abril 15. Yara na sa maayo nga kaimtangan, suno sa nakasaksi. Yaring balita. Ginkumpirma sang isa sa 3 ka mga nakasaksi nga si Carl Alpon nga yara na sa maayo nga kaimtangan sang Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang lapsag nga nasapuan nga nagakulob sa kilid sang dalan sa bahin sang Blumentritt, banwa sang Murcia, Negros Occidental, Miyerkules sang gabi Abril 15. Sa interview sang Daily News Central sa saksi, iya ginpayag nga may nag-message sa iya kag nag-send sang litrato sang kaimtangan sang bata nga yara na sa maayo nga sitwasyon. Sa madumduman nga nasapuan ni Carl ang lapsag sa kilid sang dalan samtang pabalik na kuntali sa syudad sang Bacolod apang nagpundo sa banwa sang Murcia para mangita sang mga damang sa kampo. Residente sang barangay Takuling si Carl sa syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Carl nga samtang ginatsikyaw nila ang kaimtangan sang nagakulog nga lapsag. May ginaaligal nga may nakita sila nga duwag ka mga mag-uyabay nga bag-o lang nagsakay kag ginaligal nagpalagyo. Apang suno kay Carl, hindi pa inisigurado kung sila ang iloy sang amo nga lapsag. Sa subong, nagapadayon pa ang investigasyon sang Murcia PNP may angot sa natabo nga insidente. Ako si Daily Jimmy Salvano para sa balita ang malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.